तिलावत कलाम रहमान वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब कारियुल कुर्रा नजमुल कुर्रा जनाब कारी रफ़ीकुल इस्लाम साहब, आपने बहुत ही बाकमाल अंदाज के अंदर तिलावत कलाम रहमान पेश फरमाई। मेरा मालिक व खालिक कुरान पाक का पढ़ना और तुहाडा साडा सुनना अपनी बुलंद और अजीम बारगाह के अंदर कबूल फरमावे। कुरान पढ़ना सुन्नत है, कुरान सुनना फर्ज है। यकीनन आपने कुरान पाक पढ़ के तुहाडे साडे कलूबो अजान मोतर कीता है। जिसका दिल ठरे है कुरान सुन के एक दफा सुभान अल्लाह बंदा सुना दे, ये मोमिन की निशानी है जी। कुरान सुनता है उसके ईमान विच इजाफा होता है, उसका ईमान तरोताज़ा होता है। ऐसिया महफिलों च आके अगर बंदा कुछ मंग ना लवे या ऐसिया महफिलों च आके खाली हट जावे, फिर उस तो बेहतर यह है कि बंदा आराम करे अपने घर के अंदर। इस महफिल नूं तुसी बस महफिल ना समझो, ये दरबार रसूल है और कचहरी बतूल है। मेरा अकीदा है इत्थे कोई गैर भी आवे ना जी, वो भी खाली नहीं जाता। आपां ते माशाअल्लाह सारे नबी दे नौकर इकट्ठे हो बैठे हैं। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मैं तुहाड़ियां दुआवां दा सदका है, किबला दी दुआवां दा सदका पूरे मुल्क च नौकरी करदा और मैं हर जगह ते जाके गल करना कि हो सकता है इस जिंदगी दी आखिरी महफिल होवे, हो सकता है इस महफिल तो बाद मौत सानू मोहलत ही ना देवे किसी महफिल जावन दी। हर महफिल नूं मैं जिंदगी दी आखिरी महफिल समझ के पढ़दा, क्योंकि जिन्हां दे नां ते आइज़तां मिलियां फिर कबर जाके उन्हां दे मत्थे लगना है, कबर जाके उन्हां नूं मुंह विखावना है। इस वास्ते आदोना कि हर महफिल कम अज कम एक दुआ जरूर दिल च लैके बविया है। एक एक दुआ दिल च रख लो। कोई तुहाडे चों बे औलाद बैठा है या रिश्तेदार दोस्तां चों बे औलाद है, ओदे वास्ते औलाद दी दुआ रख लो। अगर कोई बीमार है, रिश्तेदार दोस्तां चों बीमार है, ओदे वास्ते सेहत दी दुआ रख लो। कोई ना कोई एक एक दुआ तुसी लाजमी दिल च रखो। मेरा अकीदा है मन बल्कि मैं तो ये नहीं आखना कि बंदा कोई लाइटिंग वेख के ना वैसे आ जावे ना कि वेख आवीए इतनी जो लाइटिंग हुई खली है, क्या माहौल है, ओदी नीयत ही ना होवे महफिल सुनन दी, फिर भी मेरा अकीदा है कि वो बंदा भी खाली इथों नहीं जा सकदा। ते जेड़ा स्पेशली आया ही नीयत करके है, मेहरबानी जी तुहाडे ज़ौक नूं सलाम है। जेड़ा स्पेशली आया ही नीयत करके है कि असी हुसैन दे बाबे दा जाके जिक्र सुनना है, ज़हरा दे बाबे दा जाके जिक्र सुनना है, ते कोई बंदा अज खाली नहीं जाएगा। एक शेर पढ़ना है, तुसी कोशिश कर लवे है, कोई ना कोई चीज मंग लवे है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह किबला हुसैन दी अम्मा दा सदका 2 दफा मदीना शरीफ हाजरी दे के आया और मेरी दुआ है मेरा पाक अल्लाह हुण जेड़ा बंदा उच्ची सुभान अल्लाह के ना शेर ते मैं मदीने दी गल थोड़ी जी करन लगा। जेड़ा बंदा उच्ची सुभान अल्लाह के मेरा पाक अल्लाह ओनू इसे 2025 च मदीना च विखावे। जेड़ा बंदा उच्ची सुभान अल्लाह के मेहरबानी, ते जेड़ा थोड़े जे ढिल्ली सुभान अल्लाह के ओनू मेरा अल्लाह 2023 च मदीना विखावे। ते जेड़ा बिल्कुल ना बोले उस वक्त तक मौत ना आवे जब तक मदीने हाजरी ना हो जावे। हुण मैं 3 कैटेगरियां दसियां तुहानू, पहली सतर से पता लग जासी कि केड़ा बंदा कदों मदीने जाना चाहता है। अल्लाह इत्थे क्योंकि दुआवां कबूल होंदियां ने। पहली 70 मेरे पीरो मुर्शिद चराग गोलड़ा नसीर मिल्लत परवरदा या गोशे बाबू जी मुदर्रिस तौहीद और रिसालत शायर हाफिज ज़बा इमाम अल कुर्रा तुसी मेरे मुर्शिद नां ते हाथ चाहन अल्लाह करे तुहाडे हाथ खाने काबे नाल जाके मासूम है जनाब। इमाम अल कुर्रा इमाम अल खुतबा आले नबी औलाद अली परवरदा आगोश बाबू जी हुजूर किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब नसीर गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप दा बहुत ही मशहूर जमाना कलाम है, मैं अपने अब्दुल हकीम के अंदर बैठ के पढ़ता पिया। भाईजान मेरे पीर साहब लिख देन के लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए है। शाबाश शाबाश शाबाश, जियो पे भाई जियो, अल्लाह तुहानू मदीने दी हाज़री नसीब करे। भाईजान लाओ मदीने की तजल्ली से, लाओ मदीने की तजल्ली से। आज बड़ा रंग बड़िया खला महफिल दा ते सिर नहीं हलावना, सिर हलावन दा ना कोई तुहानू फायदा होना ना कोई मैनू फायदा होना है। इथे मंगना है लाओ मदीने की तजल्ली से। मुनव्वर भाई जलील बंदियां दे कोल बाय के शरीफ बंदा बेढंगा लगदा है। भाई हया तू जेड़ा है बंदा खाली ओ कपड़े पाके भी नंगा लगदा है। भाई गैरा दे बूवे तू खैर मंगड़ा जलील पाने कमीना पाने। फकत मदीना है ऐसा नासिर के जिथे मंगता भी चंगा लगदा है। शाबाश शाबाश भाई कमाल है यार,
آج تک کمال کی بیٹھے ہو ویسے لو مدینے کی تجلی سے بھائی لگائے ہوئے ہیں ایسا دل کو ہم مطلع انوار شکریہ جی شکریہ دل کو ہم مطلع انوار بھائی بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں یا کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں بھائی کیا وہ ڈوبے مولا صدقہ نبی دے پسینے دا دے مولا صدقہ نبی دے پسینے دا دے ایک موتی رحمت دے خزینے دا دے مینوں گوہر مربیاں دی کوئی لوڑ نہیں ادھا مرلا چا دے پر مدینے دا دے ہاں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں تمہاری کیا شکریہ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے بھائی ترائے ہوئے ہیں اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو میں شرم انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں شاباش جیو بھائی سبحان اللہ مہربانی جی تنویر شکریہ تو اللہ کشتیاں اپنی بھائی مہربانی کشتیاں اپنی کناروں سے کیونکہ ساڈے دل وچ محبت سرکار دی نویاں سنگتاں بناون دی کوئی لوڑ نہیں کملی والا جدوں ساڈا ذمہ وار ہے مڑ کہے نو دکھڑے سناون دی کوئی لوڑ نہیں ساتھ رحمت خدا دی برسدی رہے سانو دنیا دے ساون دی کوئی لوڑ نہیں اسا غربت دے زندان وچ ٹھیک ہے شاید شاہ ہن صداون دی کوئی لوڑ نہیں ساتھ رحمت خدا دی برسدی رہے سانو دنیا دے ساون دی کوئی لوڑ نہیں کملی بالا سڑے نال رسیا رہے روٹھے جگ نو مناون دی کوئی لوڑ نہیں او سانو ساجد محمد دا در کافی ہے بوئے تے جاون دی کوئی لوڑ نہیں کیا بات ہے جی سبحان قبلہ تہاڈا بہت شکریہ تسی بہت سونا سنتے ہو جی اور سٹیج تے بان دا انداز یہی ہونا چاہیے کہ بندہ بوے سٹیج تے پھر دادا نہ دے ماشاءاللہ سن دے بھی سونا نے اگلا جملہ میں تھوڑی نظر کر رہا اور بڑا بہترین جملہ میں علاقے جانا سرائکی علاقے اتھے جا کے پڑھ دوں نا جی او تعداد دین دن پتہ نہیں میرے علاقے والے دین دن کہ نہیں دین دے میں کو دیکھ کے زاہد جنت وچ حیران نہ تھی پر کھیج گیا ہائے واہ واہ جیو بھائی جیو سبحان اللہ مہربانی بھائی تواڈے چہرے تے رونق آ گئی تواڈی ماما نو سلام ہے بھائی میں کو دیکھ کے زاہد جنت وچ حیران نہ تھی پر کھیج گیا میں کو دیکھ کے زاہد جنت وچ جے لگی ہے نا گنہگار جنت پیچھے کھلوتا ہی عبادت والا او دیکھ کے بڑا حیران ہویا کہ انت میں ساری زندگی نہ ویکھیا نیکیاں کرے دیا تے میں تے تہجد دی کدی نہ قضا کیتی میں تے مسجد چوں نکلدا ہی کوئی نہ ہو تے میں باہر کھلوتا اے جنت وچ وڑیا ویندا ہے او حیران ہویا کیویں کہ میں کو دیکھ کے زاہد جنت وچ حیران نہ تھی پر کھیج گیا کیوں کہ میں بہو بدکار تے مجرم ہاں تاں دوزخ وچ گھلویج گیا ہاں گنہگارا دا میں بہو بدکار تے مجرم ہاں تاں دوزخ وچ گھلویج گیا اور میں کو دوزخ دی ہون تکڑے ہوئے آئے میں کو دوزخ دی چوکاٹ ہوتے سائیاں صد مار آئے میں کو دوزخ دی چوکاٹ ہوتے سائیاں صد مار آئے رکویج گیا میں نازش میم کو چمدا ہم ایو عمل جہاں بخشیج گیا کیا بات ہے جڑے چمدے ہو بندے بولو یار سبحان اللہ بھائی میں ہاں ٹھرتا پیا کوئی نہ ویسے میں زور جانتے لائیں دا بیٹھا ایک دو بندے میری آنکھیں چاہیں جی جنہیں سبحان اللہ ہوتا ہی نہیں آتی تے نیکی اج مقابلہ کرنا ہی قبلہ صحابہ دی سنت ہے نا جی چلو صحابہ دی سنت یاد آکی طرح مقابلہ ہوگے تو آڈا میرا تو اسی کوشش کرے آپ سبحان اللہ نہیں آکھنے تے میں انہوں 21 سال ہو گئے پن دیا میں دعا مگتا رہا اللہ کوئی مجمعی ہو جیا دے جائیں بندے چوپ کی تھی بیٹھے ہوئے تے موڑ انہوں جا کے بلواما تے موڑ میرا پتہ لگ گیا نا حسین دے نانے دا کتنا کرام ہے بلین دے مجمع نے بلوانا بھائی جان کیڑا سلیم بھائی کمال ہے چوپ بندے نو بلوانا کمال ہوندہ ہے ہون بھی کیا ہے اپنے سجے کھبے یا تو بندہ پونیوں ہی چوپ ہو جاسی یا مر سبحان اللہ دی آئی جانی ہے بابا جی میں گل بڑی وڈی کر رہا ایک جملہ کہنا آتے مولدہ کہ میں کو دوزخ دی چوکاٹ ہوتے سائیاں صد مارائے رکویج گیا میں نازش میم کو چمدا ہم ایو عمل جو ہاں بخشیج گیا کیوں کہ چمن جو شرک ہوتا جبریل کیوں چمیندہ آئے واہ واہ جی
یہ چمن والے بولے باقی چپ کر کے ساڈے مہمان ہو تسی باقی جڑے چمن والے رل لو میرے نال بھائی چمن دی شرک ہوندا چاچا جی تھانوں سلام ہے چمن دی شرک ہوندا راضی جانا چاہیے کہ رنج جانا چاہیے سجنا دے بوے اتے کنج جانا چاہیے دسیا جبریل چم آقا دیاں تلیاں کہ سجنا دے بوے اتے انج جانا چاہیے ہاں چمن دے شرک ہوندا بھائی جبریل کیوں چمیندہ جبریل بھول گیا ہاں خالق چا خود رکیندہ بھائی چمن دے کار گناہ ہے ون فتوے لا اناہ دے ایویں نہیں پیر چم دے اسا اللہ والے آدے ہاں میں کو دو زخدی چوکاٹ ہوتے بھائی میرے پیر و مرشد چراغ کولڑا پیر سید رسول آپ نے بھی لکھیا ہون قبلہ زور نہیں میں بندہ ویکھ لیا جا سبحان اللہ کے نہ یا کی ہون سیر خلایا سے سبحان اللہ چلو اتو تائیں گالا پڑھ گئی سبحان اللہ آئی لو میرے پیر صاحب دا کلام وہ بھی بڑا قیمتی جملہ ہے کہ تا در خلد رہی جڑے بندے اردو سمجھ سکتے مصحف بھائی پیر صاحب دا کلام ہے کہ تا در خلد رہی چہرہ اقدس پہ نظر سب نے دیکھا کہ میں پڑھتا ہوا قرآن گیا اور میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا آہا جیو بھائی میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے شکریہ جی مہربانی کیونکہ میں نے استادہ دا انتظارہ او پہنچائیں ماشاءاللہ لنگر قبول فرماوے رستہ دیو بھائی قبلہ استاد محترم اجدی بابرکت خوبصورت محفل پاک دے روح رواں زینت محفل صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت اولاد پاک حضرت سخی سلطان بابا عبدالحکیم رحمت اللہ تعالی علیہ عزت ماب فضیلت ماب قاری القرہ نجم القرہ شمس القرہ جناب قاری محمد یعقوب سلطانی صاحب آپ زیب منبر ہو گئے آپ سٹیج دی زینت بن گئے اہل علاقہ دی طرفوں اپنی طرفوں نکیانہ برادری دی طرفوں بالخصوص جناب قاری محسن عباس صاحب دی طرفوں انہاں دے بھائیاں دی طرفوں استاد محترم نو دل دی عطا کرائیں نال خوش آمدید اللہ پاک آپ دا آونا تہاڈا ساڈا پڑھنا سننا اپنی بلند اور عظیم بارگاہ دے اندر قبول فرماوے تشریف رکھو جی میں استاداں دے انتظار دے اندر نوکری ماشاءاللہ لمبی بھی کر رہا ہوں تے الحمدللہ چنگی بھی کر رہا ہوں میرا ہاں ٹھردا پیا اپنا بھی الحمدللہ پاکاں دی پنی پاکاں کولو پنی ہوئی خیرات ہے جی اے 2-2.5 گھنٹے بھی اپا پڑھی رکھیے نوکری پھر بھی مکمل نہیں ہو سکتی میں بلا تاخیر ہی وقت نو ملوز خاطر رکھ کے تلاوت کلام رحمان پیش کرن واسطے اج دی بابرکت خوبصورت محفل پاک دے روح رواں زینت محفل صدر محفل حضور قبلہ قاری القرہ نجم القرہ شمس القرہ جناب قبلہ قاری محمد یعقوب سلطانی صاحب آپ